सो हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने वर्तमान तो बात्यार सीजन चलती अक्टोबर मास ओडिशा माने जानते बात्या सब बड़े थुआ आम मंथा गोटे बात्या आसी से बात्यार आमर काम बंद ना देखो बैग अच्छी हेलमेट अच्छी बाइक थुआ स्टैंड कर आसचु बात्यार पवन हो बात्या बात्या आरंभ होनी काली ओवरनाइट आरंभ हुए कौन देखो बात्या कि चलती देख दिखते नजारा ଆଉ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ସିନା ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ଧାର କରି ପୁରା ଆସିଲାଣି ବି ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ ମାତ୍ର 30ଟା କି 35ଟା ପାର୍ସଲ 29ଟା ଅଛି ପିକଅପ୍ ଗୋଟେ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି 30-35ଟା ଭିତରେ ଅଛି 5ଟା ନା 7ଟା ବାହାରିଛି 2-3ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲାଣି ଆଜି ତ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କମ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ଯାହା ହେବ ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଲି देखो 4-5टा डेलीवरी है आउ कौन जल्दी टे सर पलि गला वर्षा पलैला सागे सागे है केते कौन कर जब ट्राए करवा जल्दी सर आज जल्दी सर किए देखा ना मोर सेपटे देखुना ना से बैक साइड पक्षक पूरा देखूँ गोटे बैग जी देखो से बैगटा जो पूरा भितर गोटे पार्सल अच्छे नेक्स्ट पार्सल जापार बस आस